क्या आप जानते हैं कि बहुत से घरों में मोहब्बत ख़त्म नहीं होती बल्कि एतमाद ख़त्म हो जाता है। जब एतमाद टूटता है तो छोटी छोटी गलतफहमियाँ बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं, दिलों में फासले आ जाते हैं और एक खुशहाल घर भी बेसुकूनी का शिकार हो जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस्लाम हमें ऐसे सुनहरी असूल सिखाता है जिन पर अमल करके शोहर और बीवी अपने रिश्ते को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, पुरसुकून और खुशहाल बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दिल की गहराइयों से ईस्टर्न गर्ल आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पर, और आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। वो अलग बात है कि सब्सक्राइब नहीं करते, देख के आगे चले जाते हैं। बहरहाल ये वो जगह है जहाँ हम इस्लामी तालीमात, अज़दवाजी ज़िंदगी, रिश्तों की खूबसूरती, ख़वातीन की रहनुमाई, मोटिवेशनल मौज़ूआत पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करते हैं ताकि हर घर मोहब्बत, सुकून और बरकत का गहवारा बन सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको पता है मैं ज़्यादातर वो टॉपिक लेकर आती हूँ जो ख़वातीन से ज़्यादा रिलेटेड है। कुछ ऐसे भी लेकर आती हूँ जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो आइए आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज आपकी आपी ने कौन सा मौजू सेलेक्ट किया आपके लिए? मेरा जो पिछला टॉपिक था वीडियो का उससे बिल्कुल नेक्स्ट वाला ये है, शोहर बीवी के दरमियान एतमाद कैसे मजबूत करें, 5 इस्लामी असूल। तो मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, एतमाद किसी भी कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद है। अगर मोहब्बत एक खूबसूरत पौधा है ना, तो एतमाद उसकी जड़ है। जड़ मजबूत होगी तो रिश्ता भी हर मुश्किल का मुकाबला कर लेगा। लेकिन अगर एतमाद कमज़ोर हो जाए तो मोहब्बत भी आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगती है। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसे 5 इस्लामी असूल जानेंगे जो मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाने में मदद देते हैं। तो आपने मेरी ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है क्योंकि इसका जो आखिरी असूल है, जो आखिरी पॉइंट है कुरान और सुन्नत के हवाले के साथ जो मैंने आपके सामने पेश किया है, वो ही असल में खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का सबसे बड़ा असूल है। और वही जो है लोग अक्सर हमारे जो बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, वो उसको अहमियत नहीं देते, दरगुजर कर देते हैं। तो पहला असूल है सच बोले। देखें, सच बोलें चाहे बात छोटी ही क्यों ना हो, एतमाद हमेशा सच्चाई से पैदा होता है। इस्लाम ने झूठ को सख्त नापसंद फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सूरह तौबा की आयत है। अगर शोहर या बीवी मामूली बातों में भी झूठ बोलने लगे ना, तो हकीकत छुपाएं या बहाने बनाएं तो आहिस्ता आहिस्ता एतमाद कमज़ोर होने लगता है। तो याद रखें मेरी बहनों, एक सच्चा इंसान कभी कामिल नहीं होता, लेकिन वो काबिल एतमाद ज़रूर होता है। असूल नंबर 2, हिफाजत करें। एक दूसरे की इज्जत और राजों की हिफाजत करें। इस्लाम मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। ये सूरह बकरा की आयत है। लिबास इंसान की हिफाजत भी करता है और ऐब भी छुपाता है। तो इसी तरह शोहर और बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की कमज़ोरियाँ, राज और घरेलू मामलात दूसरों के सामने बयान ना करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन शख्स वो होगा जो अपनी बीवी के पास जाए और फिर उसके राज लोगों में बयान करे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो जब इंसान को यकीन हो ना कि उसका शरीके हयात उसके राज महफूज रखेगा, तो मेरी बहनों, एतमाद तो खुद ब खुद ही बढ़ने लगता है। असूल नंबर 3, पूरा करो। क्या पूरा करो? वादे पूरे करें। एतमाद सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से बनता है। अगर आप बार बार वादा करें और पूरा ना करें तो दूसरा शख्स आपकी बात पर यकीन करना छोड़ देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वादा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। यह सूरह अल इसरा की आयत का तर्जुमा है। चाहे वो घर जल्द आने का वादा हो, किसी काम में मदद करने का वादा हो या वक्त देने का वादा हो, अपनी बात की कदर करें। छोटे छोटे वादे पूरे करना बड़े एतमाद की बुनियाद बनते हैं। असूल नंबर 4, बदगुमानी से बचें। देखिए, हुस्न ज़न इख्तियार करें और बदगुमानी से बचें। आज बहुत से रिश्ते
حقیقت کی وجہ سے نہیں بلکہ غلط فہمی کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ اسلام ہمیں بدگمانی سے روکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو فوراً الزام لگانے کی بجائے محبت سے پوچھ لے۔ ایک پرسکون گفتگو کئی دنوں کے جھگڑے کو ختم کر سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں میری بہنوں بھائیوں، اعتماد شک سے نہیں بلکہ حسن ظن اور کھلے دل سے بات کرنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اور اصول نمبر 5 اور آخری، اور وہ ہے معافی اور درگزر۔ معافی اور درگزر کو اپنی عادت بنائیں۔ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا ہے، لیکن ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں۔ شوہر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بیوی سے بھی ہو سکتی ہے۔ کامیاب رشتے وہ نہیں ہوتے جن میں کبھی غلطی ہی نہ ہو، بلکہ کامیاب تو وہ ہوتے ہیں جہاں غلطی کے بعد معاف کرنا آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ سورہ نور کی آیت کا ترجمہ ہے یہ۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے تو آپ بھی معاف کرنے کا معاملہ اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی نرمی، محبت اور حسن اخلاق کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ جامع ترمذی کی جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے۔ جب گھر میں معافی، نرمی اور محبت ہوگی نا میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، تو اعتماد بھی مضبوط ہوگا اور سکون بھی نصیب ہوگا۔ تو آئیے ایک بار پھر اب ان 5 اصولوں کو یاد کر لیتے ہیں۔ ہم نے آج کیا پڑھا، ہم نے کیا سیکھا، آج سے ہم نے کیا وعدہ کیا اپنے ساتھ کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے راز اور عزت کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 3، اپنے وعدے پورے کریں گے۔ نمبر 4، بدگمانی سے بچیں اور حسن ظن اختیار کریں۔ اور نمبر 5، ویری امپورٹنٹ، معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں۔ دیکھیں اگر میاں بیوی ان 5 اصولوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا رشتہ محبت، سکون اور اعتماد سے بھر جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی اسلامی اور عملی موضوعات پر مزید رہنمائی ملتی رہے تو میرے چینل ایسٹرن گرل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچ سکے، اور اسے اپنے دوستوں، بہن بھائیوں، شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان 5 اصولوں میں سے آپ کے خیال میں سب سے اہم اصول کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت، اعتماد، رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا ڈھیر سارا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اپنے نیکسٹ اس ویڈیو کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک کیا ہونا چاہیے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور کچھ ہو نہ ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ Allah Hafiz to everyone. Please like, share, comment, and subscribe to the Eastern Girl channel.